बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं GS साकी हूँ। आज 7 अगस्त 2026 के दिन है, सुबह के 9 बजे। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। रात के भी एक अच्छा बारिशी सिलसिला था आज, जो कि वस्ती पंजाब की तरफ ज़्यादा गामजन था और वहीं पर उसने मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाई है। जनूबी पंजाब में तो बिखरे से बादल और कुछ तेज़ हवा वगैरह चली है। अच्छा, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है कि 8 अगस्त यानी कल से बारिशी सिलसिले दाखिल होंगे और 10 अगस्त के बाद उन्होंने कहा कि मशरकी दरियाओं के बहाव में नुमाया इजाफा हो सकता है। उन्होंने कोई लिमिट नहीं बताया कि किस दरिया में निचले, दरमियाने या ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। बाकी डैम्स लेवल का भी तकाबली जायज़ा ले लेते हैं, भाखड़ा, पोंग, मंगला, थरबेला वगैरह का, कि 2025 में क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल है। तो गुजारिश आपसे इसमें साबिक वही कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सुबह में इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। अच्छा, भाखड़ा का जो लेवल है वो 1609 फीट तक, या आज 1610 तक चला जाएगा और 1634 फीट था यानी आज ही के दिन 7 अगस्त 2025 को। तो आप समझ लें कि 24 फीट का फ़र्क है, यानी 24 फीट अभी तक भाखड़ा डैम कम भरा है बनिस्बत 2025 के। पोंग डैम का लेवल 1373 के करीब था 7 अगस्त 2025 को, तो अब 1345 फीट है, तो ये भी 27-28 फीट अभी कम भरा है। अगर हम बात करते हैं मंगला डैम, अच्छा भरने पे आए ये पोंग डैम, तो 16 जुलाई 2023 को, यानी जुलाई के महीने की 16 तारीख को ये पोंग डैम उस वक्त 1367 फीट तक भर चुका था और बाद में उस यानी सतलुज और ब्यास में मिलकर 2,78,000 क्यूसेक का 2023 में सैलाबी रेल आया था। मंगला डैम का लेवल जो है वो 1547 फीट तक अब भर चुका, सिर्फ 3 फुट रह गया और 2025 में आज ही के दिन 1544 फीट भरा था, तो 3 फीट ये ज़्यादा भरा है। थरबेला डैम 1204 फीट है और उस वक्त भी 1204 फीट पर ही था। बाकी मौसमियाती मॉडल्स की बात करें तो 10 अगस्त से लेकर अब 22 अगस्त तक, आज जब मैं आपको 2:30 बजे अपडेट करूंगा, तो उसमें एडवाइजरी FFD की भी होगी, NDMA की भी, और इसके अलावा कश्मीर का वेदर फॉरकास्ट भी देखेंगे और आगे चलकर 22 या 23 की जो ECMWF या GFS या दीगर जो मौसमियाती मॉडल्स हैं उनकी अपडेट भी लेंगे। अब उनके मुताबिक तो मैं 12 कह चुका हूँ कि जो मिकदार बताई जा रही है प्रिसिपिटेशन, वो तो तकरीबन 300 मिलीमीटर भी है, कहीं 150, 200, 350, 450, 448 मिलीमीटर भी है, 387 मिलीमीटर भी है, 359 मिलीमीटर भी है। ये रावी और चनाब के कैचमेंट एरिया जम्मू और कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, और सतलुज और ब्यास के कैचमेंट एरिया यानी हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सूरत हाल वहाँ पर है। तो मेरा ख्याल है कि 16-17 अगस्त के बाद जो है वो मेरे हिसाब से पानी के बहाव में ज़्यादा इजाफा हो सकता है। वैसे तो FFD फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन लाहौर ने तो कह रखा है 10 अगस्त से बहाव में इजाफा हो सकता है, और 16-17 को या 18, 19, 20, 21, 22 को अच्छी बारिशें हैं, तो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो सकती है क्योंकि डैम्स तेज़ी से भर रहे हैं। अब बारिशी सिलसिला है तो सही, अब भी थोड़े बहुत बादल हैं वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में टुकड़ों की सूरत में, और अब बलाई इलाकों में भी, यानी जम्मू और कश्मीर वगैरह या आज़ाद कश्मीर इन इलाकों में है। और आगे चलकर कल कोई थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है, नहीं तो कल शाम को ही दाखिल हो जाएंगे सिलसिले, और फिर परसों 8 को और उसके बाद सिलसिले रहेंगे 21-22 तक। तो बताया जा रहा है मुख्तलिफ वक्फे के साथ बारिश होगी या मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सूरत हाल रहेगी। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। हासिल कलाम गुफ्तगू का है डाटा से काबिल, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरी बात ये कि भाई हम तो अभी धान नहीं लगा रहे, पहले वाला सुपरी धान जो हमने सुपर फाइन लगाया था उसकी आज ज़मीन की सफाई वगैरह करवा रहे हैं और थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। 15-16 अगस्त के बाद 15 और 20 अगस्त के बीच में धान लगाएंगे और तब तक कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मक्की की भी कुछ लगानी है, वो भी जी मैं कह रहा था मक्की भी कुछ लगानी है, गो के थोड़ा लेट तो हो जाएगी लेकिन वो भी उसी वक्त लगाएंगे क्योंकि मक्की का भी बहुत ज़्यादा खर्चा, धान का भी है, और फिर आगे प्रेडिक्शन भी है, बारिशों की पेशगोई भी की जा रही है, डैम्स भी भर रहे हैं। तो ये जो वक्फा है ना, मिसाल के तौर पर सतलुज में 24, यानी सतलुज पोंग का 24 ही लगा लें, 2-3 फीट का फ़र्क है, तो
تو یہ 24 فیٹ جو ہے نا، یہ 2-3 دنوں کی مار ہے. اگر اچھی بارش آ جائے، کلاؤڈ برسٹ آ جائے تو 7-7 فٹ 4-4 5-5 فیٹ ایک دن میں بڑھتا رہا ہے. تو یہ صورتحال مختلف ہو سکتی ہے. باقی جو دوست صبح مجھے کہتے ہیں جی ہم کاشت کر رہے ہیں، آپ دیکھا جائے گا. تو بھائی آپ کاشت کر لیں، آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ آپ کاشت کر لیں، رسک لے لیں. آپ کے پاس جن کے فائنینشلی کوئی پرابلم نہیں ہے، مالی طور پر مستحکم ہے، وہ لگا لیں. ویسے تو آپ سارے ادارے جو ہیں فلڈ فورکاسٹ اینڈ ڈویژن، پی ڈی ایم اے پنجاب یا این ڈی ایم اے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ضلعی انتظامیہ، وہ منع کرتی ہے کہ جو فلڈ ایگزسٹنگ ایریا ہے جہاں پہ پانی وانی آتا ہے پروٹیکشن بند کے اندر، جہاں پہ سیلاب متاثرہ علاقے ہیں، وہاں پر فصلات کاشت نہ کی جائیں تا وقت یہ کہ جب تک کہ کلیئر نہ ہو جائے کہ اب سیلاب نہیں آئیں گے. تو کلیئر تو تبھی ہوگا نا جب 15 ستمبر آئے گا، کیونکہ 15 اگست سے لے کر 15 ستمبر تک تو پوسٹ مونسون ہے، اس میں تو بارشیں وغیرہ ہونی ہے اگر پریڈکشن ہے. اب آپ کہیں گے جی 15 کے بعد، بس میں ڈیٹا بتانے والا ہوں. 15 کے بعد دیکھیں، 15 کو جب ہم 15 کو بیٹھے ہوں گے نا، زمین وغیرہ کی تیاری ہوئی پڑی ہوگی، تو 15 کو ہم نے کہنا کہ جی ہم نے دھان لگانا ہے. تو 15 کے بعد اگلے 15 دنوں کی جب ایڈوائزری آئے گی تو وہ 30 یا 31 اگست تک چلی جائے گی. اس کے بعد ہم دیکھیں گے، ایک تو 15 کے بعد 17 18 یا 19 20 21 کو 5-6 دن رہتے ہوں گے، اس کا ایف ایف ڈی کا الرٹ بھی آ جائے گا کہ بھائی اگلے 4-5 دنوں میں کوئی سیلاب آنا ہے. وہ جو دیکھ رہا ہوں میں 350 ملی میٹر یا 450، اس کا کلیئرلی پتہ چل جائے گا 21-22 اگست تک کہ وہ بارشیں کتنی ہونے والی ہیں اور کیا ہے، اور اس سے میں ڈیم کتنے بھر چکے ہیں. پھر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ چلیں جی اب آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. ہونا تو وہی ہے جو منظور خدا ہو، لیکن اللہ کا منظور خدا تو ہے، لیکن اللہ کا فضل ہم نے تلاش کرنا ہوتا ہے، اور اللہ کا کرم اور فضل مانگنا ہے کہ فضل والا معاملہ ہی ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے. اب ستروج میں گنڈا سنگھ والا پر 219، سلیمان کی پر 3000، اسلام پر 725، راوی میں جسر پر 8000، جسر پر 8800، شادرہ پر 20000، بلو کی پر 8000، سدرئی براج پر 881، دریا چناب میں مرالہ پر 47,000، خانکی پر 54,000، قادر آباد پر 53,000، چنیوٹ برج پر 47,000، ترمو براج پر 72,000، پانجنت پر 50,000 کیوسک، مغلہ ڈیم سے 7,000، رسول براج سے اخراج نہیں ہو رہا. دریا سندھ میں سکردو 1,36,000، پرتاپ بری 2,03,000، بشام 2,46,000، تربیلا ڈیم سے 2,18,000، کابل دریا میں 44,000 کیوسک، کالا باغ پر 3,38,000، چشمہ پر 3,01,000، توسا پر 2,27,000، گڈو پر 1,76,000. اور یہ سارا اخراج بتا رہا ہوں. گڈو پر 1,76,000، سکھر پر 1,41,000 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے. اور جو کوٹڑی ہے وہاں پر پانی کی آمد جو ہے وہ 1,65,000 کیوسک ہے، اور اخراج 1,31,000 کیوسک ہے. یہ میں پچھلے 1-2 روز سے کہہ رہا ہوں کہ کوٹڑی کے ایک لیول پہ کھڑا کر کے اس کو پانی کو نکال رہے ہیں، ورنہ جیسے ریلا آتا اسے گزار دیتے تو پھر یہ 2 لاکھ تک چلا جاتا. تو اب اس کو تھوڑا مینٹین کر کے نیچے رکھ کے اس کے لیول کو نیچے رکھ کے گزار رہے ہیں، تو گزر جائے گا. اب انشاءاللہ کوئی زیادہ خطرہ تو ہے نہیں، بات سمجھے کہ یہاں پہ سٹیبل برقرار ہے، اب اتر جائے گا انشاءاللہ. چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. پھر ڈیٹیل کے ساتھ اپڈیٹ کرتا ہوں آپ کو، رابطے میں رہیے گا. چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دوستوں تک ریکمینڈ کر دیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ.